लालबाग में पाकिस्तानी हलीम। पाकिस्तानी हलीम खाने के लिए आइए हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो लगा है ये जो है ना, ये पेस्ट करके दिया है, ये बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। ये हलीम खाने को मिला। लेकिन हम जब लोग खाते हैं डिसन का हलीम वही रमजान में मिलते हैं, और यहाँ पे पेस्ट जो 12 महीना आपको मिलेगा। ये देखिए गौर से, हम खाते देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है। टेस्टी है आप कहते हैं। হ্যাঁ, এখানে এসে যদি আপনারা হালিম খেতে চান তাহলে টিকিট নিয়ে হালিম নেওয়া লাগবে, কারণ বেশ ভালো পরিমাণে ভিড় থাকে এই হালিম খাওয়ার জন্য। বিফ মেল্ট করা প্রতি বাটি হালিমের দাম ওরা 100 টাকা রেখে থাকে। আমার কাছে এই হালিমটি বেশ ভালো এবং সুস্বাদু মনে হয়েছে। আর কি কিমা করা গরুর হালিমে বেশ ভালো পরিমাণে মাংস ছিল, আর হালিমের স্বাদও বেশ ভালো। 100 টাকায় যে ওরা এই হালিম দিচ্ছে সত্যি প্রশংসনীয়।